So everyone, since you are now informed of the basic webinar etiquette, to formally start our program, let us proceed to the invocation, and after the invocation, we will also have the singing of the Philippine National Anthem. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord as we say, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for this wonderful day. Thank you for allowing us to gather here, despite of the challenges, to learn more about the calamities we may face in the future. May we learn something from this event and leave with a renewed sense of urgency to be prepared, especially during these critical times. All this we ask in the name of your Son, Jesus. Amen. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, halap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit kung bugaw. May dilag ang tulad, awit sa paglayang minamahal, ang gisap ng matawad mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niyang kailan pagmadi magdidilim, lupa ng araw ng luwalat at pagsinta mo ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay, so good afternoon, everyone. This is Weathering with UP High. I am Nathaniel Benrosh Jovita. And I am Guadalupe Marie D. Maestrado, and we'll be your MC for today. So, Ben Rosh, kabaw ka nga nung naata diri ron? Why? As far as I know, we will be attending a webinar on something about weather. Pero can you clarify for me, Guada, unsa gid ato ang main purpose for this webinar today? So actually, ang kani siya nga webinar, this was organized by the UPHS DRRR Grade 12 students. So a page was created to serve as a step towards raising awareness about disaster readiness and risk reduction. The class thought that besides learning DRRR, maybe there's something else that we could do, and what better way to impart knowledge than through a webinar, especially considering our current situation with the pandemic and also the flooding that's been happening to our fellow Filipinos in Luzon. So, without further ado, Long, what's the next step of our webinar? Okay, so let's get this show on the road. First off, we have our welcome remarks to be delivered by our DRRR advisor, Professor Kim Bondok. Okay, thank you so much to our moderators. So once again, good afternoon, everyone. Okay ra ba? Madungog ra? Is it clear? Okay, thank you. So good afternoon, everyone. I have been handling disaster readiness and risk reduction, or the DRRR, since the start of the senior high school. As part of the activities of our DRRR class, every year I bring my students to Pag-asa Mactan for a field trip and at the same time for a lecture on weather hazards and preparedness. And usually it's Miss Netherlands Salitrero, one of the Pag-asa Mactan's weather specialists who does the lecture. So this school year, however, is different because we are in an unprecedented situation.
The COVID-19 pandemic temporarily changed the landscape of our education such that all schools opted for a remote learning or an online learning. So this year, instead of bringing my students to Pag-asa Mactan, we bring Pag-asa Mactan in UP High School Cebu right now via the internet for a webinar on hydrometeorological hazards and preparedness. This webinar is brought to you by the grade 12 students under the DRRR class. So without much words to say, I all welcome you to our webinar, and to the weather specialists from Pag-asa Mactan, welcome to UP High School Cebu. Thank you. Thank you, Sir Kim, for that wonderful welcome address. We certainly feel welcome. So now let us proceed to the introduction of our speakers for today. Our first speaker, she was a graduate of Bachelor in Secondary Education, major in Physics Math at the University of San Carlos, and completed Master of Environmental Science at the University of Sydney. She also completed the meteorologist train course and has been working in Pag-asa as a weather specialist for 8 years. And she has been giving lectures during information and education campaigns. Ladies and gentlemen, our first speaker, Miss Netherlands Saletero Delphine. Welcome, Miss Netherlands. So, what we'll be doing actually is we're gonna introduce all the speakers first, and we have three speakers. Our second speaker is a graduate of Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering at Baliwag University in Bulacan, and he also completed Master of Environmental Study at the University of the Philippines in Cebu. He also completed the meteorologist training course and has been working in Pag-asa as weather specialist for 10 years and leads in the formulation of weather forecasts and issuance of rainfall warning systems. He is none other than Engineer Drummer P. Eclarino. And for our third speaker, Lo Benros. Yes, for our third speaker, he was a graduate of a Bachelor of Science in Electronics Engineering at Cebu Technological University. He has also completed the hydrologist training course and has been working in Pag-asa as a weather specialist for 6 years and provides weather information to the public mainly through radio, television, and social media. Our third speaker, Engineer Romeo Aguirre. So without much further ado, let us proceed to our first speaker, Miss Netherlands Saletero Delphine. Miss? Thank you so much, moderators. I'm just going to share my screen. Okay, all right. So this will be the flow of our presentation this afternoon. Okay, so since one of the major products of Pag-asa is providing weather forecast, no? So let me give you a brief weather forecast for today. So this is a satellite image from Himawari that's taken few hours earlier. And here are our major weather system that is affecting our country. We have northeast monsoon that is affecting northern Luzon. And we also have the tail end of a frontal system. So mo siya ang panagtagpo sa bugnaw o init nga hangin that is affecting mostly there is a my eastern section sa Visayas that is affecting there is a my portion of Mindanao. And for the rest of Visayas, since wala tayo laing major weather system na naka-apekto, therefore we will continue to experience generally fair weather. Kung generally fair weather ta, we only have partly cloudy skies. Sometimes we'll have cloudy skies. All right, so let me continue with my weather forecast. So moto siya, we don't have any other major weather system affecting Cebu province. So on a generally fair weather condition ng atong masinati. And ang ato alang hangin karon, if you notice, sometimes busog nga atong hangin. That's because of our northeast or the surge of our northeast monsoon or amihan. Okay. So let's go back to basics. I know na very familiar na mo when it comes to weather, but mas maayo na ma-reminded ka on the basic concept of a weather. So it is the condition or state of the atmosphere at any particular time and place. So very important nga elements, time,
because the weather in the morning could be so different from the weather in the afternoon. So if you notice, sometimes init kaayo ang atong kabuntagon, pero pag abot nato sa afternoon, medyo mukalit lang ang mukalit og bundak ang atong ulan. So that's the time element. And place, because the weather here in Lapu-Lapu could be different from the weather in Cebu. Sometimes nagbaha na dira sa Cebu, sa downtown Cebu, pero diri sa Lapu-Lapu wala ang kaulan. So muna siya ang weather. It could vary at any time and place. And when we talk about weather, these are the basic elements that we need to consider, from temperature, precipitation, ang atong mga pag-ulan, wind speed and direction. We also have the sunshine, visibility, and ang atong cloud. Okay, on the other hand, when we talk about a longer time, so we are talking about climate, or it is the average pattern of the weather, usually taken over a 30 period for a particular region. So mo ni gitawag nato average weather for a longer period of time. So and base sa ato ang diri sa Philippines, we are taking also the 30-year period. So average of the data here, diri sa kaning mga elements of sa Philippines, we don't have the winter, spring, summer, or fall. We are a tropical country. When we say tropical, it's characterized by high temperature, high humidity, and abundant rainfall. And we only have the two seasons, the wet season from June to, normally from June to November, and dry season usually from December to May. So we are approaching this dry season. And it is further subdivided into the dry cold from December to February. Mo niyang dry cold kay mo sa di ang time nga nag-prevail ang ato ang amihan. So amihan is bugnaw na siya nga hangin, and dry hot pag-abot na pud sa March to May. So prevailing na sad nato ani is kaning warm nga hangin gikan sa east or easterly. So mo ni kasagaran natong tawgon og summer, no? Gi-accept na siya nato na para mas masabdan sa mga tao, no, nga mutawag sila summer, but technically we don't use the term summer in our climate here in the Philippines. Okay. So a weather forecast, mo niya itong scientific estimation sa atong sa atong i-expect ng weather. So dili lang inog tagna namo whether masayop among forecast or sakto, but we have basis. It is a scientific estimation. So maybe it would be better no nga kung i-present ang how a weather forecast is made, because that's one of the major nga trabaho when you will be working here in Pag-asa, and who knows, one of you guys will be working here in Pag-asa like years from now. So we'll be very excited if one of you guys is maka-work diri sa Pag-asa. So let's look at how a weather forecast is made. So first is the observation of weather data. Kung dili ka meteorologist, kung di ka weather forecaster, probably you are a weather observer. So ang iyong trabaho is to gather the data using the different instruments that we have. And all over the Philippines, we have several stations, synoptic stations nga maoy kung diha ta mag-record og weather data. Like here in Mactan, we are a complex stations, daghan mi og gamit diri, but other stations kato na sa medyo remote, the field station, sometimes very few lang observations ilang ginabuhat. Okay, so this is one of the basic element or parameter na atong gi-gather sa atong station, which is the rainfall, and we are using the standard 8-inch rain gauge para ma-measure nato ang ato ang rainfall. So another basic parameter would be the temperature. Kani atong mga that is measured by the thermometers atong isulod diri sa atong instrument shelter. So diri sa Philippines, dili kay nato gid actually ma-feel ang sudden change since we are a tropical country. Ang atong temperature would normally range between 24 to 32 degrees Celsius, no. So halos all year round naagid tay kana nga range of, that's the average range of our temperature. Gawas na lang kung mo surge diri na sa end of December or first week sa January, na mao na atong pinaka-peak sa ang ato ang northeast monsoon, medyo mo drop gamay ang ato ang temperature. Kung sunod-sunod sa ang atong ulan pod, mo na nga nasa tay bugnaw nga
na temperature or lower temperature nga masinati. But unlike in other countries, tag-asig kaayo ilahang difference in temperature. It could go to as low as 2 degrees for those who are having winter. Okay, so we also have the wind speed and direction. So wind speed mo ni siya unsa kakusbod ng atong hangin being measured by these anemometers nato, wind vane, and wind direction. When it comes to weather forecasting in meteorology, it is the direction from which the wind is blowing. So kung mingon ka og hangin nimo, if you have an easterly wind, so gikan sa east na imong hangin, gikan na siya sa east. So if you have a southwest wind, so mo na gikan ang imong hangin. Hindi kay siya straight mo. So if you have a wind if you have a north wind or let's say northeast wind, then naagagikan ang imong hangin dira. So ko lang emphasize na when we talk about wind direction, it is the direction from which the wind is blowing. So maybe sometimes makadungog mo na mo, nag-forecast me on the radio, and when we tell you that ang atong hangin, ang tibok Visayas, inati o usog nga pag-uro sa hangin nga nagagikan sa amihanang silangan. So hopefully po, masabot na to ang katong mga Bisaya mo version no sa kaning mga direksyon nato. Okay. Then we also have the atmospheric pressure. We always hear on the news the terms high pressure and low pressure area. So makadungog tag high pressure area, mostly associated with the sunny days, less formation of clouds, medyo init yun, dalimuot. However, when we have low pressure, opposite sad siya, associated with bad weather sad ni siya. So sunod-sunod ang atong mga pag-ulan, mas cloudy yun kung natay mga low pressure area. And clouds. So kung we talk about clouds, kani nga mga elements mo i-record sa usa ka weather observer, the type of cloud, amount of cloud, and height of cloud. And so far, it's really ang mata gina sa observer ang maka-identify or maka-record ani nga mga values, the type, amount, or height of cloud. And aside from those basic instruments nato, we also have the satellite, Himawari satellite receiving system here in Mactan. So natin mga satellite dish, and these are the products that we see that we also mostly basis nato sa issuance nato og mga warnings such as rainfall warning system, heavy rainfall, the yellow, orange, or red warning. So hopefully nakadungog o nakabasa na mo aning mga warnings nato. Okay, we also have the radar. This is also very helpful sa issuance nato ng thunderstorms. So mas dool na siya, mas makita nato ang formation, mas makita nato asa nga locality, kung naaba sa Bantayan Island, naaraba sa Mandaue City ang thunderstorm. So we also issue warnings like this, and the details of these warnings will be discussed later by Engineer Iclarino. Okay, So na the Ms. fourth Nads. part is the analysis of weather maps, satellite, radar images, and other data. And once you have that, then a forecast would be formulated. So, mo na tong nakita ninyo ganiha, mo na to yung analysis sa itong weather forecast. Din ay mga major weather system. We have northeast monsoon. So this is a continuous process, by the way. Dili lang na ingon og hoy kaning orasan rin siya natubuhaton, but the observation is being done hourly. It's 24/7. So mo na nga if you are interested to work in Pag-asa, make sure nga ganahan sa mo work og night shift kay we work here 24/7, and especially if naay bagyo and mo trabaho gid mi diri, everyone is required to be here in the office kung kay signal number 2 or so what's in a weather forecast? So na-analyze na sa usa ka forecasters, sa mga forecasters, then kung sa may makita nato sa usa ka weather forecast mo na ni ang mga terms diha na manggawas ang atong mga hydrometeorological hazards nato. So let's start first with thunderstorms. This is very common. Okay, so a cloud that produces thunderstorm is the cumulonimbus cloud. Okay, so medyo sa ba siya.
Okay, and mo ni hang hazards niya, no? This process here from cumulus mature to dissipating stage could be in less than 30 minutes to 1 hour. So possible kayo na kayong pambundak sa ulan, kalit. So especially if you are in this area, no? So medyo kusong-kusong kaulan inyong experience. Okay, so here's another demonstration during a thunderstorm. Din sa niya pagtubo sa cloud into cumulonimbus, and makita nato na ang ulan niya is very localized. So mo na nga, mo nito gitawag nato mga localized rain showers and thunderstorms. So ninyo, if you are really in this area, possible na it's only the downtown area. And so, ito ang characteristic yield sa ito ang weather. Right, so these are just Still promise na mo, I think last na gikunutong putol ko na niya. So Okay. sorry kayo, gi-change lang ko niya ang connection. So sorry for that. Okay. Okay, so in the development of cumulonimbus clouds, diha sad mahitabo ang lightning nato, no? So possible ani during the development of large cumulonimbus cloud, lightning occurs, which is one of the weather-related cause of death and injury. So muna nga, it's really advisable kung makadungog na kag mga pagpanugdog og ilat na to stay home lang kay you could be affected by, there could be different ways nga maigo ka sa aning kilat. It could be a direct strike kung wala nagyulain siyang tall trees nga maigo, possible na, or if it could be a side flash kung naduol ka sa mga tall trees or tall objects nga naigo ang kilat, or through conduction. If you are holding something na good conductor of electricity, and that something could be a post or unsa na nga mga metallic mga tubo na mo'y naigo ang kilat, so it could still flow. So even if you are inside your house, dili kina siya perfect assurance nga dili ka affected og lightning. Possible gihapon. So nagihapon kay mga precautions nga buhaton even if you are inside the house. And also the possibility of tornado. Tornado is the general term that we use, but if it's over waters, we call it water spout. Then we also have the possibility of hail. So ang hail dili kay common diri sa ato but we've there have been reports nga it happened in mountainous areas in Cebu such as Pinamungahan. So they are very close to the base of a cumulonimbus cloud. Okay, next we have monsoon, or mo niya tong seasonal wind. Currently naata sa northeast na season. Kumikag northeast imong hangin is gikan diri sa northeast area. Ang characteristic niya is dry and cold air. So mo na ni moabot na gani ng November, December, January, February, ma-feel na gid nato madol ng Pasko. So nagpa-prevail na sad ang atong ang bugnaw nga hangin. So isod na kay ni kaligo o buntag sayo or kadlawon kay bugnaw na kayo ang hangin nato. And then we also have from June to September, baliktad na sad ang ato ang general wind flow. We have the southwest monsoon na sad. So characterized by more moist air, especially nga ang main source is in the Indian Ocean. So, sa time nga for the surface northeast trade winds meet with the surface and in that where they converge, they usually ma-develop ang ato ang mga low pressure areas. So we call ITCZ usually the breeding ground for low pressure area. And always natubantayan yung ato mga low pressure area. And then we also, this is a satellite image of mga low pressure area within the intertropical convergence zone. Then
then even na nato siya dili na nato siya dapat gihapon nato paghatagan og sakto nga pagtagad tungod kay kung sunod-sunod na imong mga pag-ulan, if it rains for 2 to 3 days, mahitabo it's very saturated na imong yuta, dili na siya maka-absorb og more water. So flash floods could be frequent as well as landslides. And we also have the tail end of a frontal system, a cold front for example. Kung naakay frontal system, mo na siya ang pagtagbo sa cold air o warm air. So if kung cold front na nilmitabo, the cold air will push the warm air, and since warm air is lighter, then it will go up. And if you have enough moisture in your warm air, then inigsakan niya, condensation will happen, and develop ang mga thunderstorms. So this is an example. This is very elaborated na gid nga pagkapurma sa ato ang tail end of a cold front. You have the cold air over this area here, and that is makita nato nga mag-push niya ang warm air in this area. So diha nitabo ang imuhang diri nani mo ang cold front nimo. However, the Philippines is only affected by the tail end or tumuing bahin lang ani niya. So mo na siya nga it's called tail end of a frontal system or tail end of a cold front. Okay, so tail end lang siya. Ikaw katong mga major weather systems, monsoons, low pressure area, intertropical convergence zone, tail end of a cold front could give us rains for several days. So dili lang nang atong mga afternoon thunderstorms. So makakos gid na siya sometimes og heavy rains and floods. So as kani mga landslides sad. So as mentioned earlier, kung sunod-sunod na imong mga pag-ulan, then very saturated na ang imong kayutaan, dili na siya maka-absorb more water. And aside from that, mas muhumuksad ang atong kayutaan, so dali na kayo mag-landslides. Okay, but the good thing is that as active sa ang atong DRR, like even you guys are na part na gid siya sa atong education system. When I was at school, wala ni siya. Walay gatudlo about the DRR, which is very important din nga part sa atong education system. So mas na-improve na gid po ang atong DRR system, mas na-modernize na ang mga gamit. Okay, and we're not only saving people, remember to save your pets if you have pets at home. But kung aside from your pets, aside from dogs, by the way, kung na may mga crocodiles, you also save your pets. All right, so that's the end of my first presentation. So next would be Engineer Aguirre for tropical cyclones. Hi, sir, before you proceed, I would just like to remind everyone, if you have any questions about the previous topic and of the following topics, please do not hesitate to type them in the chat box or in the chat box in the YouTube live stream. We will try our best to answer all questions, to address all questions during the open forum later in the program. Thank you. You may now proceed, Sir Romeo Aguirre. So good afternoon, everyone. Madungog ra? Good ra? Yes, okay ra. So in behalf of Joseph Merlas, ako ang na-assign aning tropical cyclone and its associated hazards. So para na ako, or especially mga forecasters, ang atog yung worst kind sa mga hydromet hazards is kinig yung tropical cyclone or bagyo. So it is the epitome of all the hydromet hazards combined. Kay large scale lang yung destruction, large scale lang yung damages, din na pa mga loss of life, especially yung bagyo. So to start, tropical cyclone, weather disturbance ni siya nga na ay low pressure area o low pressure center, then characterized by strong winds. In the northern hemisphere, ang yang rotation is counterclockwise, associated with heavy rainfall o mga tornadoes. Counterclockwise siya tungod sa ato ang Coriolis effect. So in a nutshell, ang Coriolis effect mo ni siya ang pag-deflect sa mga moving objects tungod sa Earth's rotation.
So naay mga movement, especially kanang mga dagko nga system like tropical cyclone. So instead nga mo go siya og straight line, dunay deflection tungod sa Earth's rotation. So kung imong imagine nun, dapat dako jud kayo ang system para maapektuhan ang iyang Webinar, movement. oy! Ay, luwag ba? Kaya di mo tayo sandiganan. Excuse me, I think one of our viewers has their mic on. Could I please request? We would like to remind everyone to keep their microphones and cameras off unless otherwise indicated by the speaker or the moderators. Thank you. Sorry for the interruption, sir. You may now continue. Okay, let me continue. So, tropical cyclone, ang generic term ni siya diri sa Pilipinas, naamanta sa gitawag nato og Northwest Pacific nga basin. Pasabot natay kaugalingon nga sistema nga gisunod diri sa mga naming, sa mga intensity, sa mga issuean sa warning. So tropical cyclone siya niya kung kusog nga kind mo natong gitawag og typhoon. But in the other basins like Pacific nga east or kini sa US nga side ug diri pod sa Atlantic nga side sa west coast gihapon sa US, ang ilang gigamit nga term is ang hurricane. So lahi ang ilang gigamit nga scaling sa strength sa bagyo. Saffir-Simpson ang ilaha mo nang na sila'y hurricane nga category 1 up to category 5. But diri sa tua, ang ato ang naming convention is gikan siya tropical depression, sa pinaka-weak nga tropical cyclone, din sa pinakakusog atong gitawag og super typhoon. So like Yolanda. So ang anatomy sa usa ka tropical cyclone or bagyo, sa top view nga view, of course ato ang low pressure center atong gitawag og eye or center. Mugawas ra ni siya kung stronger kind na atong bagyo like severe tropical storm ngadto na sa super typhoon category. Usually kung tropical depression siya or kanang maguwang lang gyud og gamay sa usa ka low pressure area, obscured niya atong center tungod kay dili nindot ang iyang convergence sa hangin. So the less converging ang mga hangin, the less chance pod nga mugawas ni ato ang gitawag og eye or center. Then tupad sa ato ang eye, kini nga image usa kuani siya usa ka typhoon category, so na siya defined nga eye. And then ang kilid sa eye man tong gitawag og eye wall. Mo ni ang area nga atong masukod ang heaviest precipitation ug ato ang strongest nga wind speed, ingon man ato ang gustiness. So moingon kita nga ang bagyo na ay maximum sustained winds nga 200 kilometers per hour, then gustiness nga 300 kilometers per hour. Diri na nato nasukod sa near the center or sa eye wall gyud. And then kining mga yellow nga mga shaded regions ato na gitawag og rain bands. So spiral ato ang rain bands. Kung atong matan-aw ang image karon, ato nakita nga dili gyud siya perfect nga circular gyud ang characteristic sa bagyo, sa cloudiness sa bagyo. Unlike sa distribution sa hangin nga kay bawta nga pinakakusog sa hangin is nasa near the center, then magka-minus siya sa bagyo. But with respect sa precipitation or ulan, lagi mga areas nga bisag duol pa ka sa bagyo like diri nga minus na siya og ulan compared nimo diri sa layo-layo nga dunay na pag-ulan. So dili gid pareha og characteristic ang bagyo, especially gid sa iyang rainfall amount. So as I mentioned earlier, mo ni ang distribution sa hangin, estimate lang. Pinakakusog ang duol sa iyang center or sa ato ang eye wall, then magkagamay samtang magkalayo. Mao ni tong basis pod nga natay mga iisa nga tropical cyclone wind signal. So magkaduol ka sa center sa bagyo, of course magkataas ang imong signal nga iisa para sa lugar. Then kung atong i-exaggerate og cross section ng usa ka bagyo, mo ni ang image nga atong makita. Dunat sa eye wall na nato makita diri ang pinakabaga nga thunderstorm clouds. And then magkagamay, magka-minus po ang ato ang gitawag og rain bands. So naa day areas nga bisan pa og duol ka sa bagyo, low ay mo precipitation nga makuha kung natimingan ka diri sa mga rain-free nga mga bands.
But moving man gyud ang bagyo, so more or less samtang nag-erog ang bagyo, maabot gyapon ang imong area sa lugar nga dunay mga pag-ulan. So mo ni ang ato ang wind direction. Kung atong tan-awon ang iyang movement o ang iyang circulation is counterclockwise, bot pasabot na ni siya sa northern hemisphere nga bagyo. So sa southern hemisphere pa ni kaning red nga line is pa-clockwise. But sa kani siya counterclockwise siya, bot pasabot na ata sa northern hemisphere, parehas sa ato ang bagyo diri sa Pilipinas. And then mo ni atong current nga intensity sa mga bagyo. So di nato na di ta maglibog ha ka natay mga, especially kung naay bagyo, then ang mga international nga agency magpawas din og ilahang kategorya sa bagyo, then lahi pa og mga ngan. Kaya ang ilahang gigamit ana kanang 1 minute nga average sa wind speed diri sa atoa under WMO nga mandate. Atoa is ang 10-minute average. So kay membro man ta og WMO, ato nang sundon ang mga regulations or ilahang mga gipanggamit nga mga gitawag nato og system. So ang usa ka low pressure area mahimong usa ka bagyo o tropical cyclone nga gitawag nato TD, kon tropical depression, kung ang iyang maximum sustained winds is moabot na siya og 61 kilometers per hour. And then kung mo progress siya, mo-intensify, mahimong tropical storm, 62 to 88 ang iyang wind speed. Then going, mahimong severe tropical storm if 89 to 117 kilometers per hour. Typhoon up to 220 kilometers per hour, then super typhoon if more than 220 kilometers per hour. So ubay-ubay na sad ta og mga super typhoon nga kategory nga bagyo nga niagi diri sa ato ang Philippine Area of Responsibility, sukad nga na-adapt ni nato sa 2015. Sa Yolanda time wala pa tay super typhoon category ate. So ang hangin nato is 235 kilometers per hour nga maximum sustained winds, but na siya sa typhoon category ato kay wala pa ni nato na-adapt nga system. But tungod kay nagkakusog na gid ato ang mga bagyo, so pwede na to pasanginlan ni ang ato ang changing gid na climate. So dapat mo adapt pud ta sa bag-o nga system muning natay mga nanatay super typhoon category. So ang hazards nga dala sa usa ka tropical cyclone kon bagyo, no-brainer kay bawo na to ani tanan, natay strong winds, heavy rains nga makaproduce pud og floods. Then sub-hazard sa heavy rains ug floods, doon natay posible nga landslides or mud flows. Then sa strong winds, pwede po makamugna og storm surge or coastal flooding. So ang usa ka bagyo, posible siyang makahatag og hangin nato up to or beyond 250 kilometers per hour. In extreme cases, bot pasabot na siya sa super typhoon category. So Yolanda time, 235 kilometers per hour maximum sustained winds. Gustiness niya is around 275 kilometers per hour. So naa siya sa mga extreme cases nga category gihapon. Basta mga super typhoon category. So ang kining 250 kilometers per hour nga hangin, expect na gid ta og structural damage. Dili lang kay mga superficial nga mga architectural nga mga forms ang mga guba, but including na gid sa mga structure gid sa building, kay kaning 250 kilometers per hour is kusog na gid ni siya. Sa ako ang pagsugod og work sa Pag-asa around 7 years, wa pa jud ko ka sinati og 250 kilometers per hour nga hangin nga niigo gyud sa usa ka area nga naa ako mismo. Then ang ato ang pinaka prone areas gyud sa stronger winds is ang eastern seaboard sa Pilipinas. Kay nga naman wala pa may obstruction didto, so gikan sa Pacific Ocean, ang maximum sustained wind sa bagyo is directly gyud maigo pa sa eastern section sa nasod, especially diri sa Visayas, ang Samar area, like sa katong nahitabo sa Yolanda time katong sa Giwan. So, sila gid ang first hit
o sila ang naka-record og pinakakusog nga sustained winds nga recorded gyud sa instrument before gyud siya naguba. Then samtang nagkairog ang bagyo sa inland Philippine Islands, magkahinay na po na siya og weekend tungod po sa interaction sa yuta. So ang sinati sa stronger winds ay katog yung unang area nga kung asa maglandfall ang bagyo, which is tanang bagyo nato or dili pud tanan kinamnay sa West Philippine Sea. Most probably ang bagyo nga moigo gid sa tuwa sa Pilipinas is na gid sa eastern section sa Visayas or eastern section sa nasod. Then amo ni ato ang gigamit karon nga prevailing system sa tropical cyclone wind signal nato. Mayong gitag tropical cyclone wind signal number 1, ang iyang hangin na is 30 to 60 kilometers per hour. Expected ato ning i-highlight in at least 36 hours kay daghan mo gud mo reklamo nga mintag signal number 1 na sa mua but mingaw kayo, way hangin, init kayo. So ato ning i-emphasize nga ang 36 hours is lead time ni siya. Dili pa ni mao ang epekto gid sa bagyo kay ato ning buhaton para na ay time pa para ang atong DRR or kita mismo makapangandam ta. Dili ta mangandam kung nana ang bagyo. So 36 hours pila usa ka adlaw tunga pa before ka maka-feel og 30 to 60 kilometers per hour nga hangin, which is kining 30 to 60 kilometers per hour nga hangin pwede ra gani siyang mamugna sa mga thunderstorms. So usahay na day magbagulbol nga unsa man tong bagyuha, mura ra man tog wala kay kita anad na magita nga natin mga afternoon thunderstorms nga mo-produce pud og inani ka gusty nga hangin. So kuan ra gyud diri sa Pilipinas medyo anad-anad na ta sa hangin nga signal number 1. So ang iyang effect commonly mga bali ra ang gagmay nga sanga sa mga kahoy, uban nga mga saging mo takilid or flat gyud sa ground. Then kining mga tanom nato, especially mga rice fields nga harbisonon, so naagi mga significant nga damage. So napunta kaasa nga sila'y mag-issue og mga advisories para ma-mitigate nato ang damage nga ma-produce sa bagyo. So natay farm forecast. So kung naipado nga bagyo, isyuhan na to atong mga farmers og early nga directive or atong advisory nga mag-harvest na lang, i-early og harvest tungod sa nay approaching weather system o bagyo. Then atong mga light materials nga mga balay like kanang made of nipa or kogon, so posible na gina nga ma-unroof or nanagi mga damages like kaning naa sa picture nato, nipa and kogon house. So atong sa mga mountainous barangays nato nga inani ang balay, sila ang most probably apektado kaayo with respect sa hangin nga ma-produce sa signal number 1. So kung signal number 2 na, kung ato ganing bagyo, dili na siya tropical depression, mo intensify siya into tropical storm. So ang tropical storm maabot siya up to 88 kilometers per hour. Posible na natong erase ang lugar sa tropical cyclone wind signal number 2. So naatay lead time ana nga 24 hours. So posible nga karong adlaw o karong buntag erase ka og signal number 1 do na kay 30 to 60 kilometers per hour. By noon time gerase ka og signal number 2. So expected nimo ana inig kaugma do na kay 61 to 120 kilometers per hour na hangin nga moagi sa inyong locality. So ang iyang damages nga expected, pwede na ang mga coconut trees tilt or others broken, nanay mga kahoy nga mga uprooted, banana plants pwede na gid nga mga downed. Then ang ato ang agriculture, especially the rice and the corn, adversely affected na. Then atong mga light materials nga mga balay, partially or totally unroofed. Ato pong mga scene or kini mga galvanized nga roofing, posible na nga malangkat.
So kuan gyapon siya hazard gyapon na ang atong hazard hangin but nanapoy lain nga hazard kining hait nga atop posible gyapon tang maapektuhan ani kung dunay bagyo. Then dunay light to moderate nga damage sa exposed communities. So mo ni atong general nga kuan niya consensus nga damage basta signal number 2. Then kung signal number 3, pwede siyang tropical storm or severe tropical storm. Then natay lead time nga 18 hours. Dagko na og damage nga expected. So coconut trees gyapon broken or destroyed. Ito ang banana plants down in a large quantity. Then atong mga trees uprooted. Rice and corn crops uprooted gyapon. Then atong mga nipa og kugon houses destroyed na gyud. Then doon na natay structural nga damage gyud sa ato ang mga light to medium construction. So kanang mga made of wood or kanang mix of wood and concrete nga mga balay posible na gyud nga dunay reperonon inig-agi na gyud sa bagyo. With respect lang ni siya sa hangin ha. Kay lahi po to siya og effect kung ang ulan na gyud. Kay kung wind na gani og rain ang magdungan og produce og hazard mas dako gid ang risk. So doon na kita expected nga disruption sa electrical and power o communication services. Labi na karon bisag signal number 1 lang, doon na kita mga brownout. Actually ang atong mga karaan ng mga postes made up of kuan pa katong mga kahoy nga type. Wata kabaw ang iyang kuan na to, foundation nga humok na. Labi na nga sukad-sukad taud-taud kita nga daghan tag-ulan nga na record especially diri sa Visayas area. So ang ato ang general consensus nga damage is moderate to heavy na. Then signal number 4 kung doon na natay typhoon category nga bagyo nga moagi diri sa locality. So expected nga wind is from 171 to 220 kilometers per hour. At least 12 hours nga lead time. And then atong vegetation, extensive na ang damage. Doon na daghang kahoy na mga uprooted. Of course, atong agriculture nga ang ato ganing mga kahoy, mga uprooted na. So atong mga rice and corn plantations, atong mga agri, dako og losses. Then doon na tayo mga residential o institutional nga buildings o mixed construction nga severely damaged. Ato ang mga power lines o ato ang mga necessity nga mga services disrupted na gyud. Atong tubig, atong power. Then heavy damage to communities. So kung atong nakita diri sa images, ang mga medium built na nga mga balay, mga ligon-ligon na gini mga concrete houses, doon na nagi mga damages. Labi na og tumbahan pa aning mga dagko nga kahoy. So ang ato ang last nga tropical cyclone wind signal nga isa is ang number 5. So ang iyang expected nga wind is 220 kilometers per hour. Panlagsa ra ta maka-issue ani kung doon na lay super typhoon. So mo na ni ang worst kind na gyud sa ato ang hazards or risk nga masinati kung doon na tay kusog nga hangin. Kini nga image kung ako masayop mo ni ang ato ang dish, parabolic dish sa ato ang G1 nga radar katong sa GRC nga radar dito sa Eastern Samar. So mao ni ang katong naanod sa nabot na sa mama na barko. So these images gikan sa katong after Yolanda na event. So aside sa kusog nga hangin, doon na po tayo heavy rains or pag yung mga sub-hazards, doon na tayo mga floods or flash floods. Kini nga video sa Tropical Storm Ondoy ni siya, September 26, 2009. So bago lang ni nausban katong Ulysses pod. Although lahi siya og lahi siya og cost kay ang kini si Ondoy, tropical storm siya, weak ra og hangin but naka-enhance ni siya sa habagat kay habagat time ni siya ang September 26. Then si Ulysses kusog gid ang precipitation unya
katong so same effect, kusog ang bulog sa tubig. Doon na mga areas, especially ang low-lying areas, flooded gid siya. And then sunod ang landslide or mud flow. So kahinumdum ta bag-o lang nahitabo nga lahar flow dito sa Bicol region. So mao gihapon basta continuous atong heavy rains, especially kung ang ulan gyud gikan sa mountainous areas. So naay mga denuded nga mga areas dito, madala ang mga silts or mga sediments, mukuyog siya sa bulog sa tubig, mo ni natay gitawag og landslides or mud flows. Kini sa ginsawgon katuning sa Southern Leyte pagka 2006. Although dili ni siya cost og bagyo, but sa heavy rains ni siya, ako na hinduman is sa ITCC siya nga event, Intertropical Convergence Zone. But same gyapon siya og hazards, basta dala sa heavy rainfall, natin mud flow or landslides or lahar flow. Then storm surge, basta kusog atong bagyo, expected na nga doon ay abnormal rise sa tuang sea level, causing big waves as the coast as the tropical cyclone approaches and hit land or made landfall. So kini nga video sa kuan gyapon ni Yolanda time. So naka-record tawag up to 3 meters atong total gyud nga wave height kay high tide man sa tunga time. And then ang bagyo is super typhoon. So to naka-produce siya og taas gyud or taas gyud nga tide or wave. So mo ni siya ang ato ang simplified nga imagery kung atong hisgutan ang storm surge. Kung ang bagyo very low pressure, doon na siya gamay nga pag surge sa ato ang level sa wave height, 5% siya sa total gyud nga raise sa ato ang wave. And then ang pinaka cause gyud niya nga makapa-raise sa iyang wave height is kining piling up of waves. Piling up of waves tungod sa pagkusog-kusog gyud sa hangin, labi na kung ang bagyo is kusog siya, so ang ato ang maximum sustained winds o gustiness diri nga area sa iyang eye wall kusog kayo. So diri dapita ang isig ka wave magtumpi-tumpi na mo nang moabot na taog up to 3 meters nga wave height ato as recorded dito sa Yolanda time. So mo ni siya ang naka-influence gyud sa ato ang gikusgon sa storm surge. Una, ang strength sa bagyo. So magkakusog ang bagyo, of course magkakusog ang maximum sustained winds, magkakusog pod ang pagdisturbo niya sa ato ang tubig sa kadagatan. Storm size unsa kadak-a ang bagyo nya akuan man sad ni siya, directly proportional ni siya sa strength sa bagyo usually. Magkakusog ang bagyo, magkadako pod ang iyang diameter. Magka-weak ang bagyo, magkagamay ra ang iyang influence. Forward speed, basta ang bagyo paspas og movement, therefore dili kayo maka-piling up of waves kay dali ra man siya moirog sa usa ka area. But kung slow moving ang bagyo, so mas dugay siya sa kadagatan, mas taas ang yang mapile na mga waves. So therefore mas taas ang imuhang wave height nga ma-record nga storm surge. Storm track, kung mutugpa ba siya dayon og yuta or dugay siya sa kadagatan, mutapsing ra siya. So the more nga moduol siya yuta, the more nga prone ka sa storm surge. Then sa central pressure katong ingon nga doon na siya around 5% nga influence sa total nga wave height. Landfall location, kung ang imong area gani is concave or convex, so kung concave gani siya, palingin, so mas mo tapok pa gyud or mag-pile up pa gyud ang ato ang wave ana. Compare din mo sa convex nga mura siya ma-disperse or mabungkag ang iyang piling up of waves. Coastal elevation, so kung mas low-lying ang imong area, walay mga seawall, walay natural nga maka-block sa wave height, so mas prone ka sa
damages nga dala sa storm surge. Then kani siyang shape and characteristic of the coast, para kuan na rin siya sa landfall location, related ra ni sila. Then local features, ang atong pasabot sa local features kini sila. Kuna bay seawall ang igan sa bagyo or kunay mga mangrove. So after atong storm surge, ato na pong isgutan kining bagyo na to nga mosulod sa ato ang PAR, diin maghatag ta og local name, or kung intensify siya into tropical storm, maghatag ta og international name. Ato ang naming sa local nga pangalan, mag-repeat ra na siya every 4 years, unless lang kung kusog kay ang bagyo nga kinahanglan siya i-decommission pareha ni Yolanda. Then karon nga year, sure ko si Ulysses i-decommission na pod. So ato ang Philippine Area of Responsibility, imaginary line lang ni siya, wala ni siya ay political nga pasabot mga boundary. Ang ato lang ani is with respect lang gid siya sa weather nga once mosulod siya ani nga area, atong butangan og pangalan nga local. So from 25 north to 120 east kani, move siya 25 north but 135 na nga easterly. Then ang pinaka end niya nga boundary is kaning 5 north, 115 east. So kung ang bagyo gani dili mosulod sa Philippine Area of Responsibility or naapagawa sa PAR, ang ato ang i-issue ana diri sa Pag-asa, maghatag mig tropical cyclone information nga weather advisory. So ang definition ani niya, do na tay tropical cyclone nga still outside of PAR, then expected to enter the area within the next 5 days. Or lain nga weather systems pareha sa LPA pa lang or habagat pa lang or low pressure area nga posible gihapon maka-affect sa ato ang area of responsibility or area diri sa Pilipinas. Then issue ni nato 11 AM until nga ato siyang i-lift or ato siyang i-final ato ang advisory. So nata example diri sa weather advisory, pero para ni siya sa low pressure area, issued 5 PM November 8. Kato ni siyang low pressure area nga mahimong bagyo nga si Ulysses. So number 4 na ni siya, 920 kilometers east of Hinatuan pa lang. O maogi pagsulod ani niya kay before mosulod boundary sa PAR, 135 nakasulod na siya sa PAR, maogi pag patong gid niya sa tong boundary sa PAR. Then weather advisory pa siya kay ang disturbance dili pa man siya bagyo, usa pa siya ka low pressure area. But kung nisulod pa ni siya nga usa na ka tropical depression, mana mag-issue na ta og weather bulletin. Kaya ato yung definition sa weather bulletin, basta ang bagyo mosulod na sa ato ang Philippine Area of Responsibility, ato na nang tagaan og local name, and then consecutively ato na pong i-release ato ang first nga severe weather bulletin. So mo ni siya ato ang mga pangalan. As of 2020, ang last na tong bagyo is si Ulysses. Then for November, kota na kita, Shoni, Tonyo og Ulysses. Si Rolly last week sa October siya nisod sa PAR. So counted siya as October nga bagyo. Although yung effect November 1, November 2 to siya nga nalasa siya sa Luzon area. So ang sa Pag-asa nga muang kuan gyud convention nga gigamit kung kanus-a ka nisod sa PAR, mao na ang month nga igo ka nga typhoon or tropical cyclone. Dili kung kanus-a ka ni landfall or kanus-a ka ni exit sa PAR. So for December ang ato ang climate outlook nag ingon og 2 or 3 nga bagyo. So for November murag low chance na lang gyud ta nga dunay bagyo kay as of today wala man tay gibantayan nga usa ka low pressure area. So pwede tang mag-Vicky, Warren or Yoyong this December. But kabaw na ta, La Nina season ta, posible gihapon nga maabot ta og letter Z. Nya kung mahutdan ta sa 2020 do na tay auxiliary names nga panggamiton. So kato si Yolanda, 2013 man to, mo record ato siya 2021 kay every 4 years man siya mag-repeat.
unless decommission na ang bagyo. Si Yolanda atong giilisan og Yasmin. And then sure ko for 2024 dili na nimo gamit na tog balik si Ulysses tungod sa iyang damages gid nga nadala. So basta dako siya og damages, daghan patay, ato nang i-decommission ang bagyo din ilisan siya og bagong pangan. Ang ilis nga pangan depende gyapon magpa-poll man na sila. Depende kung unsa gid ang butaran nga mas bag-o nga pangan nga ipuli. And then kung ang bagyo mosulod sa PAR, natay issue nga severe weather bulletin. Una na alert nga bulletin kung ang bagyo is wala pa gyud siya naka-affect sa bisan asang dapit sa atoang nasod, but doon na siya impending threat gyud sa atoang nasod. So issue siya twice a day, 11 AM ug 11 PM. So issue ni siya once mao pagsulod sa PAR sa bagyo kay ang atuagong PAR layo pag na siya sa landmass sa Pilipinas. So bisan pagkusog ang movement sa bagyo, expected yun nato nga dili kita ka-issue dito og severe weather bulletin na ikaduha kini nga ato gitawag og warning. Ang warning issue ni siya once doon na mga areas nga under signal number 1, and then doon na naging siya expected nga threat sa area sa atong nasod. Diyang frequency is every 6 hours or every 3 hours. 6 hours siya once mo pa pagsugod og issue sa ato ang lead time nga signal number 1, and then pag duol lagi kay siya sa landmass, then possible landfall na gyud, mas frequent ato ang issuances every 3 hours. So kung every 3 hours doon natay as early as 2 AM, 5 AM, 8 AM, 11 AM, then 2 PM na pod, 5 PM, 8 PM, 11 PM. So 3 hourly versus 6 hourly nga 5 AM, 11 AM, 5 PM, 11 PM. So mo na example sa ato ang tropical cyclone alert, especially mo gini ang atong basihan sa atong mga DRRR na mga partners. Paspas kaya na sila mga yung bulletin once ang atong bagyo makasulod na sa PER. So kani 8 PM siya ni sod. So as 11 PM bisag layo pa kayo, doon na natay issue nga severe weather bulletin number 1. So ang iyang kuan siya, usbon siya 11 AM tomorrow kay ang iyang category is alert pa. But pasabot na apa ni siya diri nga bagyo. Kani nga dara gyud ang iyang forecast track nga wala pa ni siya na kuan kani kay landfalling naman ni. So kani ang iyang track ani mao pay pagpadulong sa bagyo, but more or less sakto ato ang track kay kani mao naman ni ang actual gyud nga giagian sa bagyo. So ang bagyo ni sunod sa forecast track nga tong gi-issue ani nga time. And then ang bagyo gani mo affect na gyud sa nasod or mo landfall na, ato nang usbon ang ato ang tropical cyclone into warning na. And then ang iyang frequency sa pag-issue kani kay landfalling 3 hourly na ni siya. Then doon na natay mga areas nga gi-raised signal number 3, signal number 2, signal number 1. Napa ni siya page 3, wala na ako gi-paste. Ako na mention kanina, signal number 3 gani 121 up to 170 kilometers per hour ato ang hangin. Then mo ni siya ang ato ang average nga occurrences sa tropical cyclone diri sa Pilipinas. Naata diri karon sa November nga 2.3 ang frequency. 30-year siya nga period. So by November na natay tulungan ni record. Then atong normal gid sa December 1 or 2 ra unta, but credited na to ang La Nina nga phenomenon. So 2 or 3 ang ato ang expected nga bagyo next month. Kani siya nga pattern nagdepende ra gini seasonal nga season. So kabaw na ta nga ato ang June, July, August, September until late October mo ni atong habagat season. Ato ang hangin ani is warm and moist gikan sa equator, so mas frequent ang ato ang bagyo. Mo pud ni ang time magitawag nato og rainy season kay usually ang bagyo usa man sa naghatag natog ulan. Then mag-amihan na gani start of November, then mo peak siya og January, pinaka coldest month of the year. Pod ang effect sa formation sa bagyo tungod kay maka-disrupt sa development og bagyo ang kusog nga ang bugnaw nga intrusion sa hanging amihan. And then by March or April mo ni atong gitawag easterly,
or transition period gikan sa amihan mughabagat na pudta mo ni ang ato ang bagyo, frequency sa bagyo is 0 or 1 na gid ni March, April. Then May, ang bagyo usually mo start end part na sa May or second half sa May. Then mo ni ato ang typical nga mga movement sa bagyo sa ato ang seasonal nga hangin. Base siya sa monsoon na to nga amihan or habagat. First quarter, January, February, March, mo ni ato ang pinaka-peak sa amihan. So ang atong hangin northeast gikan diri padong siya sa landmass. Ang bagyo dili kasaka. Especially atong tanawon ang January kani nga white nga araw. Kusog kay ang amihan, therefore ang bagyo di kasaka. Ang normal nga dagan sa bagyo is northwest man gyud. But kung naay influence sa amihan or sa high pressure area sa north, mas mo drop siya mag west southwest. So migo siya Northern Mindanao area or Visayas area. And then February, weekend ng ato ang amihan, but amihan gyud gyapon ang season, although dili na January mo nang either di siya maigo og yuta or landfall gyapon siya Visayas, Mindanao area. Then nagka-week pa gid siya March. But aritag second quarter, April, May, June, easterly ni siya nga time. Kanang easterly hinay ra gid ang hangin nga gikan sa east. So ang ato ang hangin most typical mag northwest ra gid siya. So ang bagyo mo porma diri, project na to ang northwest is kani nga line. So nag-average siya gid siya og northwesterly atong bagyo by April, May, June. Samot na July, August, September nga habagat season. Southwest atong hangin gikan dire, gikan sa equator padong sa ibabaw. So ang hangin nato paana tukmod siya. Ang bagyo dili ka intrusion, dili ka so diri sa landmass sa Pilipinas niya mag-record good. Then pinakalas na to nga quarter, October, November, December, peak gyapon ni sa habagat, especially October. So ang atong tanaw ng October na to, ang mga bagyo, recurving or kung maigo man, tip ra gyud sa landmass sa Luzon. Then December man ning magbahin-bahin na gid ta kay amihan naman ni nga season. Then November mao gyapon, Visayas gyapon og December. So ang atog yung steering nga mechanism sa bagyo, ang basihan nato ana is ang ato ang wind system ug ato ang mga pressure systems. Especially amihan season at kusog kay atong high pressure area sa north, itukmod gyud niya ang bagyo padung diri sa tuwa sa Visayas ug Mindanao. So kita mga Bisaya, atog yung bantayan ang bagyo, especially aning sugod October hangtod na gyud diri sa February nga time kay pabor ato agid. Then mo ni atong mga destructive nga TC nga ni affect diri sa Pilipinas ato lang paspasan. So si Ondoy, and then si Sendong sa Mindanao, Pablo, Mindanao, and then Yolanda, Visayas, then doon natay Glenda, Southern Luzon, Senyang, katuning 2014, first year na ako sa pag-asa. So gamay ra to siya nga bagyo, tropical storm, but ang yang dala nga ulan may nakapa dako kay damage sa ato ang mga infra. Kani nga bridge murag mo ni ag sa Sibonga to naputol. So Senya nga time to. Then kani di na mabasa. Si Ursula 2019, and then ang pinakalas nato si tropical storm. Uy, di pa, Rolly pa din. Rolly katong nigo og Bicol region nga nagka-lahar flow ta ani. And then ang last si Ulysses, November second week. So thank you for listening. Mano tayo end sa akong presentation. Okay, thank you, Engineer Romeo Aguirre. Let us now proceed to the next speaker.
Yes, good afternoon, Professor Bondok, my colleagues, moderators, and rest of the students. So maayong hapon sa tanan. So I'm going to present the Rainfall Warning System or RWS in Visayas, Pag-asa Regional Services Division. So daghan natang na-learn sa atong previous speaker, kay Ms. Neds, sa weather and climate, kay Mr. Aguirre, or the large-scale weather system such as tropical cyclones. So one of the applications ng rainfall warning system is to utilize during the special occasions. For example, here in Visayas, we celebrate the fabulous and colorful religious festivities such as Sinulog, Sandugo, Dinagyang, and Kadaugan sa Mactan. So nowcasting is very important, especially sa mga significant occasions. And rainfall warning system is one of the Visayas PRSD products and services. Based on the manual of or definitions of World Meteorological Organization, the definitions of meteorological forecasting ranges. So nowcasting, very short range weather forecasting. So if we say nowcasting, our forecasted weather parameters is range from 0 to 2 hours ahead. While the very short range weather forecasting, a description of weather parameters up to 12 hours ahead. So napansin natin ang nowcasting within 2 hours, while the very short range weather forecasting, ang duration niya is half day or 12 hours. So it is different sa short range weather forecast, short range weather forecasting and medium range weather forecasting. Pag sinabi natin short range and medium range, so it takes several days or 1 to 5 days. For example, ng products na ini-issue namin for short range and medium range is our local weather forecast. So my presentation is focused on nowcasting and very short range weather forecasting. So rainfall warning system, so we utilize the ganiha, gipresent nets, yung mga state-of-the-art equipment natin such as satellites. So we using satellites images from Himawari of Japan. So we use 3 major channels ng satellite, the visible, infrared, and water vapor. And we also have state-of-the-art Doppler radars equipment. So under Pag-asa Visayas PRSD Doppler radar network, we have 6 Doppler radars. We have 2 in Palawan, the Busuanga and Quezon. In Western Visayas, we have 1, the Iloilo. Central Visayas, we have 2 Doppler radars located in Bohol and Mactan, and 1 in Eastern Visayas, which is facing in the Pacific Ocean. So ito yung G1 radar. So, and other areas sa ating nasod, meron din tayong mga Doppler radars located the eastern side facing the Pacific Ocean. Sila yung nagsiserve o nag-guide, unang makakakuha ng mata ng bagyo kapag may papasok o maglalandfall sa ating bansa. So, ito yung mga equipment natin na actual images o pictures ng ating mga Doppler radars. So, pohon, pag wala ng pandemic, you can visit us here in Mactan para makita natin yung actual equipment ng Doppler radars na ginagamit natin. So, lahat ng data using the Doppler radars and satellites, yan yung ginagamit natin to produce nowcasting, warnings, and advisories to the public. Also, we have upper air stations. So, kanina na-discuss na rin yung weather balloons. So, we're using weather balloons and attached with it is the transmitter. So, the transmitter sends 5 weather parameters in the atmosphere. So, magpalupad tang balon, naka-attach dito yung transmitter na isense niya yung 5 weather parameters, the pressure, temperature, humidity, wind speed, and direction sa atmosphere.
So itong balon magta-travel up to 30,000 meters from the surface of the Earth. So this raw data, the 5 weather parameters, iraran natin ito sa software, what we call the program to compute or to calculate the several indices or kini mga indices gagamitin natin as thunderstorm predictors or prediction to predict thunderstorm over in Central Visayas or in Central Cebu. So we have 3 warning levels or thunderstorm warning levels. The first one is information. So thunderstorm information, ibig sabihin, thunderstorm is less likely to develop within the next 12 hours. So pag information yung nirelease namin, thunderstorm information, nakita nyo yung symbol na parang letter I, ibig sabihin, mababa ang chance na magkaroon ng thunderstorm within Central Cebu. Thunderstorm watch, so ang symbol natin meron na siyang lightning and I. So thunderstorm is more likely to develop within the next 12 hours. So asahan natin na magkakaroon ng thunderstorm o mataas ang chance na ma-develop ang mga thunderstorm, convective clouds within the next 12 hours. While advisory or thunderstorm advisory, it is the thunderstorm is actual na o threatening in a specific area within the next 2 hours. So actual na o mayroon ng aasahan talaga na thunderstorm within the next 2 hours. So I repeat, thunderstorm information, thunderstorm watch, and thunderstorm advisory. This is the example of the issuance of thunderstorm watch and information in social media such as our Facebook account. So thunderstorm watch issued by the Visayas PRSD and Central Cebu, and information also issued in Central Cebu. This is the issuance also example of thunderstorm advisory issued in Visayas PRSD. So this thunderstorm advisory issued example here in Cebu, the municipality of Lapu-Lapu City, Cebu City, and Mandawi City, and nearby areas within 30 minutes to an hour. So naka-attach din dito sa advisory natin yung mga hazards na dala ng thunderstorms such as lightning, flash floods, and landslides. Later, I will discuss the different hazards or various hazards of thunderstorm. So kung nakikita natin yung image dito, itong naka-enclose in the red circle, this is the echo or data galing sa ating Mactan Doppler radar. Ibig sabihin ng red and pink, meron na itong dala na malalakas na mga pag-ulan, malalakas na lightning, malalakas na hangin. Ang red, pink colors. This is the zoom image of thunderstorm, and nakikita din natin yung vertical extent ng thunderstorm from the surface. For example, the thunderstorm occurred in Balamban and Toledo City, kung saan umabot ang thunderstorm height natin ng 8 kilometers from the surface. So this thunderstorm issued in Balamban and Toledo City. So basically, thunderstorm develops in favorable environment. So meron tayong ingredients, kumbaga sa pagluluto, meron tayong ingredients na tinatawag. Also in thunderstorm, meron din tayong ingredients para mabuo. Number one, of course, is the enough moisture. Pag sinabi natin enough moisture, yung atmosphere mo kailangan basa o marami siyang tubig na dala ang atmosphere natin. And the second one is conditional instability. So dapat ang atmosphere natin unstable. Ibig sabihin yung air parcel natin up and down ang kanyang movement. So instability o unstable dapat ang atmosphere natin. And lifting mechanism. So one of the example of lifting mechanism is kapag meron tayong mga bukid or mountains kung saan yung pag mayroong hangin dadaan sa bukid o sa mountains, mas madaling ma-lift yung moisture
na galing sa baba papunta sa taas. So that is lifting mechanism to develop the convective clouds. And the last one is the vertical wind shear or the vertical wind profile, or dapat may turbulence yung hangin natin from the surface up to sa taas sa atmosphere para fully ma-develop yung pinatawag natin na thunderstorm clouds. So we have 3 stages of thunderstorm development. The first stage is the cumulus stage. Ang cumulus stage kung saan if naka-observe na kayo sa labas ng type ng clouds na parang cauliflower o para siyang towering cumulus, that is the cumulus stage natin. The mature stage, this is the actual na napipil natin ang malalakas na ulan, heavy rains, strong winds, frequent na yung lightning or occasional na yung lightning. And the last stage is the dissipation or the dissipating stage, kung saan may hinang ulan na yung mararanasan natin. So ordinary thunderstorm, mag-range siya ng 30 minutes to 1 hour from cumulus to dissipation stage. Ordinary thunderstorms lang yan. Pero pag severe thunderstorms, maglalast siya ng more than 1 hour o minsan sumusobra ng 2 oras. What are the hazards associated with thunderstorm? So we have the lightning and thunder, natikilat o dugdog. We have the heavy rainfall, malalakas na pag-ulan, tornado o water spout, and we have the hailstorm o yung pag-ulan ng yelo. So what is lightning? Lightning is a discharge of electricity. It is a giant spark which usually occurs in mature thunderstorms, So ang temperature ng lightning is estimated 30,000 degrees Celsius. So ganyan siya kainit ang temperature ng lightning natin. So if we imagine the surface temperature of the sun, so 5 times of that is equivalent to the temperature of of lightning, o isang lightning stroke equivalent sa 30,000 degrees Celsius o 5 times ng temperature ng surface ng sun. How powerful is lightning? So gaano ba kalakas ang lightning? For example, according to National Weather Service, a typical lightning flash is about 300 million volts, about 30,000 amperes o amperahe. In comparison, household current na gumagamit ng 120 volts in 15 amps. So enough energy in a typical flash of lightning to light a 100-watt incandescent light bulb for about 3 months. O equivalent siya ng fluorescent bulb for about a year. So pag meron kang 100-watt na light bulb, pwede mo nang itong energy ng lightning, magamit mo siya for 3 months. Pero kapag fluorescent bulb, almost 1 year mo, meron kang energy na gagana yung fluorescent bulb mo for almost 1 year using one lightning stroke. So, ang thunderstorm is galing sa CD clouds, technically cumulonimbus clouds. So, we have the main channel ng lightning kung saan nakita natin ang thickness ng main channel is makapal compare sa branch inside channel o branch inside cloud ng lightning is maninipis. So, sa main channel is makakapal yung thickness ng lightning. So the rule of thumb, the elapsed time between seeing a flash of lightning and hearing the thunder is roughly 3 seconds for each kilometer. So ang rule of thumb, for example, nakakita ka ng lightning and then you count 1, 2, 3, then you heard thunder, ibig sabihin you are 1 kilometer away from the thunderstorms. And other example, if you see a lightning, you count 1, 2, 3, 4, 5, 6 seconds you heard thunder, so meaning to say you are 2 kilometers away from the thunderstorm. So that is estimated distance para ma-determine natin kung gaano tayo kalayo sa thunderstorms. So lightning flashes in many forms. So we have 6 forms of lightnings. Kung nakikita natin sa image sa letter A, yung fork lightning o yung crook lightning,
Ibig sabihin ng fork lightning, physically, nakita natin, nagkakaroon ng separation ng branches ng lightning. So from the main channel, na-separate yung mga branches ng lightning. Kaya tinawag natin siya ng fork lightning. The letter D is the ribbon lightning. Pag sinabi natin yung ribbon lightning, ito yung wind, kung saan yung hangin, dinadala niya yung ionized channel between each return stroke. Kaya nga para siyang yung hangin, dinadala niya yung ionized na lightning, kaya hindi straight yung pagkaka-lightning. So para siyang ribbon lightning ang tawag dyan. So wind moves the ionized channel between each return stroke. The letter C is the bead lightning. So simply, kapag nakakita tayo ng lightning na putol-putol o lightning break up, yan lang yung tinatawag natin na bead lightning. Letter D is the rare case, pinakabihirang mangyari, and so far, ongoing pa ang study of further research related sa theory ng ball lightning. Ang ball lightning, it is a luminous sphere. Ang size niya para siyang football size and easily vanish, madali siyang maglaho o mawala. The sheet lightning, the letter E, is the lightning flash inside the clouds or the intervening clouds. So ang lightning, nag-lightning sa loob ng clouds o within the nearby areas ng clouds, yan yung sheet lightning o para siyang flash ng camera in simply. And the last one is the heat lightning or letter F. The heat lightning is the distant lightning not heard. So nakita mo yung lightning na hindi mo narinig. And usually nangyayari ito sa temperate region during the summer nights o sa summer nila. At kapag yung sky natin, the overhead sky is clear. So walang mga clouds sa sky and nakakita tayo ng lightning hindi na heard. Hindi natin narinig. So that is tinatawag natin na heat lightning. So we have 6 flashes forms. The next slide is how the electron flow o paano ba nagpo-flow ang current ng lightning towards the ground. So letter A, we call it step ladder. So alam natin in theory, different polarity attract each other. So negative polarity and positive polarity. So the letter E is the step ladder. Yung negative charge, unti-unti nang bumababa and ina-attract niya yung positive charge sa Earth. So tinatawag natin ito na Earth ground o positive charge. So sa letter B, nakita natin yung electron flow o the negative charge naka-attach na o nag-connect na sa ating Earth and meron ng attraction na nangyari. Sa letter C naman, fulfilled na yung nag-connect na ang negative charge from the thunderstorm papunta sa ground and nagkaroon na tayo ng return stroke. Ibig sabihin ng return stroke, yung positive charge natin is pumunta na sa taas ng clouds. So nakita natin yung positive going up to the base of the thunderstorm o the cumulonimbus clouds. So nakita natin sa news o narinig na natin sa, for example, the CDN, the Cebu Daily News, fisherman dies after being struck by lightning in Balamban. So yung mangingisda, tinamaan ng kidlat sa shoreline ng Balamban town last May 21. So because the bodies of water is good conductor, posibleng mag-flow ang current o electricity ng lightning. So during that day, so nakita natin sa ating Doppler radar, mayroong mga thunderstorms sa mayroong Balamban at yung height niya umabot ng almost 10 kilometers from the surface. So baga kaayo yung thunderclouds natin, 10 kilometers yung thunderstorms natin. And we issued thunderstorm advisory over Balamban, Toledo City around 1:29 p.m. And if we going back to the news, the fisherman dies around 3 p.m. So dapat pagka-receive pa lang ng warnings natin during 1:29 p.m., yung mangingisda dapat hindi na siya nagpadayon sa dagat to catch fish.
So we have a head of advisory during that day. And another news is the lightning strikes kills Argao resident. So behind this news, the 42-year-old man died. He was struck by lightning at past 6 p.m. So this 42-year-old man, actually tanaw to sa bahay nila using, nanonood to ng television, and merong antena sa taas kung saan yung lightning strike nag-flow sa antena ng television. Kaya namatay itong isang 42-year-old man. And we have also issued advisory during that day in Argao around 4:03 p.m. So, and nakita na din natin sa Doppler radars ang thunderstorm clouds na ini-issue natin. So, based on our Doppler radars. Yan yung mga example na thunderstorm advisory natin na ini-issue sa public. And not only the land, but also sa dagat, nag-i-issue rin tayo ng thunderstorms. For example, last, we issued the thunderstorm over the sea or the east of Carmen and moving to Camotes Island. So kapag ang thunderstorms kasi, pag nasa dagat yan, posible din makapagpataas to ng alon o yung wave height natin o yung situation ng kadagatan natin magiging baloron kapag meron tayong thunderstorm overhead. So, critical, vulnerable dito yung mga maliliit na bangka, mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na may mga pasahero. So, kapag may thunderstorm overhead sa sasakyang pandagat, so delikado yon. Ang ating hazards dito, ang ating kadagatan, posible magkaroon ng rapsis o baloron ang kadagatan. So, hindi lang tao ang pwedeng mamatay sa lightning, but also other species such as animals. So, lightning kills more than 300 reindeer in a rare mass death. So, this is the nangyari sa Norway way back 2016, which is nagkaroon ng severe thunderstorm. So, because of the severe thunderstorm, 300 reindeer ang namatay due to lightning. So lightning is fatality. Delikado ang lightning. So how to reduce the lightning casualties? So I grabbed a presentation to the NOAA and nakita natin sa this graph, we have the thunderstorm approaching, thunderstorm overhead, and thunderstorm departing. So we have the exposure to risk. So how to reduce lightning casualty? First, before the thunderstorm, if the sky looks threatening or if you hear thunder, so kapag nakakita ka na sa sky o sa kalangitan ng cumulonimbus clouds, yung kanina nakapakita natin na clouds o mga dagom na marag hadlok ba, threatening, or obviously nakadungog ka na ng dugdog, so you have to seek shelter o safe shelter immediately. Punta ka na sa pinaka-safe na lugar. During the thunderstorm, you have to plan ahead and be inside. So kailangan magplano tayo. So naanata sa balay, nandito na tayo sa loob ng bahay, we have to avoid contact with corded phones. Yung ating mga telephones, cellular phones, yung mga and other gadgets, we have to turn off and don't use it while during the thunderstorm. And electrical equipment, we have to turn off our main switch breaker sa ating bahay because alam natin, obviously electrical, pwede dito mag-flow ang electricity o yung current ng lightning. And keep away from plumbing. So mga plumbing natin, meron dito naka-plumbing, meron dito na tubig inside, water inside. We already know that the water is a good conductor or is a best conductor. Pwede dito mag-flow yung current ng lightning. So keep away from plumbing. Stay away from windows indoors, especially glass. Kapag nagkaroon ka ng lightning and umabot dito sa bahay natin, especially natay windows o doors na glass, pwede siyang mabasag o ma-shattered. And pag nabasag ang glass windows indoors, pwede tayong masugatan o tumama sa ating mata.
So after the thunderstorm, after the last rumble of thunder, wait for 30 minutes before going back outside. So in temperate region, they use the 30 minutes before going back outside. Pero dito sa ating sa Pilipinas, we're located in tropical country, mas maayo na we have to wait almost 1 hour or 30 minutes to 1 hour after the last thunder we heard bago tayo lumabas ng bahay para safe na yung area and wala na talagang lightning na makikita natin sa labas o pwedeng tumama sa atin. So this is the summary how to reduce the lightning casualty before the thunderstorm. And during the thunderstorm, yeah, I already discussed. And last is after the thunderstorm. Take note, 30 minutes to 1 hour. To be safe, almost 1 hour before going back outside. And stay away from isolated tree, telephone pole, or a plug pole. So iwasan natin, likayan nato ang pag-stay sa mga isolated na punong kahoy, sa mga telephone pole or a plug pole. So pwede tayo maigo ng kilat diha. What if your hair stands on end? Tumayo na yung buhok natin, yung balahibo natin. If you are outside during a thunderstorm and your hair starts to stand on end, lightning may be about to strike. So one of the sign di ay na kapag tumayo na yung buhok natin, yung balahibo natin, hapit na di ay ta maigo og kilat. So these phenomena are caused by an extremely high electric field in the atmosphere. So we have to do is seek shelter immediately. Kailangan na maghanap na tayo na pinaka-safe na area. So this is the image of from the Arendt's book. So the two brothers, tumayo yung buhok nila. So lightning can be both hair-raising and directly. So it happens in California's Sequoia National Park. Shortly after this photo was taken, Sian, or the younger guy here, struck by lightning and seriously injured, while the nearby hiker was killed by the same lightning strike. So pag alam na natin yung sign, dapat we have to seek shelter immediately. Aside from lightning and thunder, we have also hazard of heavy rainfall. So thunderstorm, nagdadala din ito ng malalakas na mga pag-ulan na possible ang mga flash floods at saka landslides. So this is the example of flood in Metro Cebu in Mandawi City on January 27, 2011. So during that day, nagkaroon ng severe thunderstorm. Maraming ulan ang nabuhos dito sa Metro Cebu in Mandawi City. So if na-observe natin sa pictures na yan, so talagang baha of surface flooding ang nangyari. Not only flash floods but also landslides in Barangay Busay on January 18, 2017. So also brought by thunderstorm clouds. So hailstones are ice crystals falling from a thunderstorm clouds. So itong pictures na nakikita natin, this is the example of the hail o yelo sa ibang bansa o sa temperate region. Malalaki yung yellow nila, pero hindi to pwedeng gawing panghalo-halo because of the solutions ng hails na yan is mayroong mga mixtures yan na toxic minsan. And this hail na malalaki can damage, or di lang malalaki but also the small hail can damage aircraft, homes, cars, crops, and can be deadly to livestock and people. So this image from the right, this is the hailstorms in the Philippines. If we compare, maliliit yung hailstone natin compare sa temperate region o sa mid-latitude country. So in Pinamungahan, nagkaroon na ng hailstorm, pag-ulan ng yelo. Twice na nang naka-record ang Pinamungahan. And we also captured in our Doppler radars na nagkaroon ng convective o thunderstorm clouds in Pinamungahan. So baga kaayo yung thunderstorm in that area in Pinamungahan.
during na nagkaroon ng hailstones o hailstorms. According to World Meteorological Organizations, the world heaviest hailstone recorded in Bangladesh. So on April 14, 1986. So ang bigat ng hailstone na to is 1.02 kilogram. So yan ang pinakamabigat so far na hailstone. Imagine kapag yung 1.02 kilogram na ice, na yellow, bumagsak sa ulo natin, so posibilitang mamatay o magkaroon fatal to. So tornado. So tornado also is a deadliest. So ang tornado is a rapidly rotating column of air extending down from a cumuliform clouds. If we say cumuliform clouds, example this is thunderstorm that blows around a small area of intense low pressure and circulation. Yung pag-ikot ng hangin is reaches the ground, umaabot sa lupa. And galing ito sa cumulonimbus clouds o severe thunderstorm na siya. Ang lakas ng hangin ng tornado umaabot ng 450 kilometers per hour and naglalas siya ng few minutes. Most injuries and deaths result from flying debris. So tornado, basically, origin pagaling sa dagat is water spout, pagaling sa lupa is land spout. And here in the Philippines, we also record, meron na rin tayong mga recorded na nagkaroon ng non-supercell tornado sa iba-ibang panig ng ating bansa. Nagkaroon ng water spout. This is my example, water spout in Daan Bantayan na na-capture ng video ng Citizen last June 13, 2016. So this is the water spout sa non-supercell tornado. And I'm going to proceed to heavy rainfall warning. So humanata sa mesoscale, the small scale weather system such as thunderstorms, I'm going to proceed in the heavy rainfall warning. Before I proceed to heavy rainfall warning, kailangan alam din natin ano ba yung intensity ng ulan. So gaano ba kalakas yung ulan? So magsimula tayo. Meron tayong mga category classification ng light ng ulan. We have the light, moderate, heavy, intense, and torrential. Pag sinabi natin light, technically here in Pag-asa, ang units ng pag-measure natin ng ulan is in millimeters. So technically, hindi ito masyadong masabtan sa public ang millimeters. So meron tayong conversion sa in litro o in liters. Pag light rains yung sinabi namin, galing sa Pag-asa, asahan yung 2.5 liters o 2.5 litro ng tubig kada square meter yung ibubuhos na ulan. Pag moderate, 2.5 to 7.5 millimeters o meron itong 2.5 litro ng tubig hanggang 7.5 litro ng tubig per square meter. Pag heavy, malalakas na pag-ulan, 7.5 to 15 millimeters na yung rain, asahan natin yung 2 galon ng tubig kada square metro. Yun ang heavy rains natin. The intense naman, asahan natin ng 15 to 30 millimeters o meron tong expected na 4 to 8, 4 hanggang 8 gallons ng tubig kada square meter. And the last one is torrential, so very critical na to. More than 30 millimeters na ang rate o more than 8 gallons na ang asahan natin ng tubig kada square meter. So these are the classification na ginagamit natin sa ating ulan. Example, the rainfall advisory. Rainfall advisory na ini-issue natin, first issuance natin in our region o dito sa Visayas, PRSD. Rainfall advisory, ang intensity ng ulan natin is moderate to heavy rains. Pag sinabi natin moderate to heavy rains, so nakita natin yung conversion ng tubig na asahan natin mga pag-ulan which may continue within 3 hours. So pag-issue natin ng rainfall advisory, meron tayong specific, hindi na siya specific municipality because widespread na yung pag-ulan, malalaking province na yung sinasakop natin. For example, Western Visayas, Central Visayas. Pag naka-receive kayo ng rainfall advisory, asahan natin dapat ang public
and local disaster risk reduction management council concerned are advised to monitor the weather condition and watch for the next advisory. Ito naman yung color-coded na ini-issue natin o yung heavy rainfall warnings o heavy rainfall advisory na ini-issue natin. So first warning is the yellow advisory. Pag sinabi natin yellow advisory, 7.5 to 15 millimeters per hour. So, or meron itong expected na ulan na 37,500 to 75,000 drums o barrels per square kilometer. Ang expected na ibubuhos sa isang area. Ang dapat gagawin ng community is to be aware o awareness because flooding is possible and landslide is possible. So, ang warning natin is advisory or yellow heavy rainfall warning. The next is the rainfall, the orange warning, 15 millimeters up to 30 millimeters, or 75,000 drums or barrels up to 150,000 barrels or drums per square kilometer. So ang community preparedness na dapat, kailangan naka-prepare na tayo because flooding is threatening in low-lying areas and landslide is also threatening in a mountainous areas. So alert, dapat alert na tayo in this orange warning. And last na, pinaka-last na warning na i-issue natin, the highest level of warning in terms of rainfall hazard is the red warning, is more than 150,000 drums o barrels per square kilometer. Ang ibig sabihin, community response. So ang community dapat naka-evacuate na. So evacuation na dapat gagawin natin dito because serious flooding and landslide is expected. We have to take precautionary measures na dito sa last warning natin. And red color means action. I repeat, yellow is awareness, orange preparedness, and red is response. This is the example na in-issue natin during the Typhoon Haiyan. So for Typhoon Haiyan or Yolanda, we have issued heavy rainfall warning yellow. For example, Iloilo, Antique, Capiz, and Antique. And orange warning in Iloilo. And red warning. Yan, ito yung example na in-issue natin during the Super Typhoon Haiyan or Yolanda. And way back to Tropical Depression Samuel on November 18 to 22, 2018, we had issued 7 yellow warnings, for orange warning, and for red warning. So malalakas talaga ang binuhos na ulan ng bagyong Samuel. For 18 hours, ang Northern Samar at Eastern Samar nakarecord ng 122 millimeters. And for Eastern Samar, nakarecord ng 100 millimeters. Ganyan kalakas yung ibinuhos na ulan noong bagyong Samuel. And the result is, from the Eastern Samar news, so nagkaroon ng massive floodings. Nakita natin sa pictures na to in Concepcion, Eastern Samar, and Hipadpad, Eastern Samar. Talagang nagkaroon ng massive floodings. Not only floodings, but also nagkaroon din ng mga minor landslides in Eastern Samar. And during this, during Bagyong Samuel, according to disaster risk reduction or in the RRMC, if I'm not mistaken, 0 casualty during in this Bagyong Samuel. Communication and dissemination. So I focus in the Pag-asa Regional Centers. So nakita natin ang link ng communication and dissemination natin na yung legend natin, the light blue is national region, the dark is the regional, the yellow color is the local, the black arrow is Pag-asa, to Pag-asa, the red color is to NDRRMC, and OP, Office of the President, is the yellow color. And Pag-asa Regional Centers, because Mactan, or here in Cebu, is the regional center of Visayas, PRST, our products and services is directly sent to the DRRMCs, LGUs, Pag-asa local stations, and local media, going down to the general public. See, all of the warnings and advisories
laging ang pinakadulo nito is the general public. And we have different social media platforms to disseminate the information and advisories. We have the Facebook account, Messenger, Viber, Pag-asa website. And you can also visit us official website, Twitter, Facebook, and Visayas PRST, and you can send us email in visayasprst@gmail.com, and we have hotlines nakapost dito sa screens. Thank you. Thank you very much. Ito na yung aking presentation. Okay, thank you, sir. Thank you, Sir Eclarino, for the presentation. Next, we have our last speaker. Again, Miss Netherland Delphine. Are you ready, na Miss, for the presentation? Yes, Sir Kim. I'm just going to share my screen now. Okay, sige, Miss Delphine. Okay, so this will be the last presentation for today. Don't worry, this will be very brief, no? It's about El Nino Southern Oscillation. So maybe nakadungog na ta sa terms na La Nina and El Nino, very common terms. So kaning duha actually is part of a cycle called the El Nino Southern Oscillation, which is a naturally occurring phenomenon caused by the interaction of the ocean and the atmosphere in the Pacific Ocean. Sir Kim, nadunggan na ba ko? Okay ra? Yes, Miss Ned. Okay. 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 Thank you. Okay, so let's focus our this map, no? Our attention into this map para ma-visualize nato better that El Nino is not only affecting in the Philippines, or El Nino La Nina is not only affecting in our country. So this is centered in the Pacific Ocean, and if you notice, actually surrounded ni siya by the on the right side, you have the countries such as Chile, Peru, Ecuador, Colombia, and on the other side, you have here the Philippines, Australia, and Indonesia. So diri in the center here, is particularly in the central and eastern equatorial Pacific, diri mahitabo ang El Nino, or the abnormal cooling or abnormal warming of the Pacific Ocean. And due to this abnormality, daghan na kaayong changes ang mahitabo in our different weather parameters such as the temperature, rainfall, and the wind pattern. Okay, so there are three phases of the ENSO. First is the El Nino, or also the Spanish for little boy. Associated ni siya with the warmer than normal water temperature in the Pacific Ocean. While on the other hand, La Nina is the Spanish Miss Sutherland, are you still there? I think we're experiencing a bit of connection issues again. So at this moment, I'd like to remind everyone that you can comment down at the chat box or in the YT live stream live chat if you have any questions, comments, or suggestions about the speaker's presentation. Then we will be entertaining them during the open forum. So, questions?
Miss Netherland, I think you're muted. Yeah, share na ko balik akong screen. Okay, ma'am. Here. Share. Okay. So going back to El Nino, mo ni siya, it occurs every 2 to 7 years. So you know it's El Nino when there are warmer temperature. Kung kasagarang ma-experience natin in the Philippines, weak winds from the east and fewer clouds over the Philippines. And so mo ni mahitabo sa ato ang wind flow or the condition in the Pacific Ocean. Normally during ENSO neutral, we have the prevailing easterlies. So mo na siya nga, this warm, moist air from the east mo ni magdala nato kasagaran og thunderstorms. Now, during El Nino, kaning easterlies nato, mu-weaken siya. Therefore, ang warm water would only stay here on this area here. So diri, instead of ang warm waters nato, mabot siya diri. So naara siya diri, ang warm waters, therefore diha ra ma-develop ang atong thunderstorm. So mahitabo kita natay deficit sa mga pag-ulan diri sa Philippines. Okay. So on the effects of the Philippine climate, we have extended dry season, mas pataas ang ato ang dry season or until nga moabot na ta sa panahon nga drought. Then delayed onset, dugay kay mag-start ang atong rainy season, then we have a weak monsoon activity. Then therefore, we'll have below normal rainfall, mas gamay ang atong tropical cyclones and above normal air temperatures. But even if we say fewer tropical cyclones, because ang kainit sa tubig na dala sa El Nino is there's really an abnormal warming of water in the Pacific Ocean, and that is one of the favorable environment for the formation of the bagyo. So bisan pa og gamay ra ning nga bagyo, ang expected nato during El Nino is mas kusog, possible na mas kusog ang mapor mga bagyo tungod sa kainit sa water kung asa siya nag-form. So ang isa sa mga requirement for the genesis or the formation of a tropical cyclone is that you have a warm water. So you will have enough moisture nga maka-fuel ana. So on the sectoral impact, syempre agriculture, nagkulang og tubig ang ato ang mga tanom, kahit ang mga farms nga affected. There could be decline in soil availability, crop production will be affected, and there are certain pests nga that would favor warm weather, then mas increase din kind of pest. Water resources, siguro na feel na nato during the El Nino of 2018, I believe. That was the peak of the El Nino. Ang MCWD nagka-problema na, diha na tayo nagrasyon na ta, nagrotation na ang tubig nato. So na-feel yun nato ang epekto sa El Nino. And marine resources, sensitive ka ini ato ang mga aquatic animals, atong mga corals to the change of temperature. So mas init, so naakay mga fish kills and red tides. And there could be a decline in fish production. So the fishing industry will also be affected. And human health, tungod sa ka-dry sa panahon, tungod sa kainit sa panahon, then what samot pag yun nga wala na kaitay enough water, gamay ra tag tubig, then it could have an impact on our hygiene and sanitation. And there are certain diseases sad nga makaapekto nato sa panahon sa tag-init. All right, so these are just documents or news nga unsa ka devastating sad ang El Nino, especially sa atong farmers. So we have here in 2016, Mindanao farmers worst hit by El Nino. So they have huge areas na farming lands no we could be resourceful in our own little ways, then mas mayo na kay rainwater harvesting and storage. So imong matigo mo sa na mikag El Nino dili man gid na makaingon ka nga zero rain gid na siya. There could be rain from time to time but gamay na lang yun. So kung natay
mga baril sa atoa, then that could be a way for us to save water during the time ng magulan. Then, keep hydrated. Always mag-inom og tubig, dali kay ta ma-dehydrated tungod sa kainit, and wear light colored clothing kung if we have activities outside. So wear sunscreen if possible. Hats and umbrellas are very important. Then conserve water and use it wisely. So kani, very important din siya. Do not leave children in cars, sad. And kung natay very hilig ta sa atong mga exercise, we do it siguro in the coolest time of the day, early morning probably, or late night na siya. Okay, so on the other hand, La Nina is the unusual cooling in the central and eastern equatorial Pacific. So it could occur, wala po na siya definite time sa iyang cycle. It could last from 1 to 3 years, and it could occur between 3 to 4 years. So you know it's La Nina when there's a colder temperature. Mas kusog ang atong opposite siya sa El Nino. El Nino kay weak ang imuhang hangin gikan sa east. Now kusog ang imong hangin gikan sa east, and more clouds over the Philippines. So again, this is your ENSO neutral. You have the prevailing easterlies here. Now during El Nino, you have a weak easterlies. Mo na nga ang imong formation sa thunderstorms medyo naasa nagpatunga sa Pacific Ocean. However, kung La Nina, ni kusog pag ang imong easterlies, pushing more warm waters diri nga area, diri duol sa Philippines. Therefore, ang mahitapuan tungod kay you have more warm water diri sa eastern section sa Philippines, diha ka mas daghan og bagyo nga ma-develop. So if we've noticed, na-feel na gid nato ang epekto sa atong La Nina since October. Okay? Sunod-sunod na gid ang atong bagyo tungod kay you have a very warm pool of water in here, in this area here. Diha nagsunod-sunod gyud ang genesis atong mga bagyo, low pressure area until nga na full blown gyud nga bagyo. Epekto na pud na siya sa atong ang La Nina season. And effects on the Philippine climate, opposite siya, short ang atong dry season, masayo ang atong pagsugod og rainy season, and then kusog ang atong monsoon activity. So then we also have more tropical cyclones and above normal rainfall. So this above normal rainfall, siguro swerte lang diri sa may Central Visayas, dili kita nga na affected atong mga ning-agi nga mga bagyo. But once again, as mentioned by Engineer by Aguirre, on December napatay 2 to 3 nga bagyo nga gipaabot, and during this time of the year, ang kasagarang agianan sa bagyo is diri na sa Visayas to Mindanao area. So minatayin gyapon ta. So sectoral impacts of La Nina, you have human health, naasad tay mga sakit na wood, fever, nga basa. So mo na nga atong likayan kung naibaha di ta magsigi og lakaw-lakaw anang flooded waters kay there could be mga viruses there nga makakos. Ato na lang ang bigan atong lawas. We already have COVID-19 nga atong diatubang karon. So ato pag yung mas protektahan pag yun ang ato ang lawas para will always be safe. Then agriculture sad, kung ang El Nino you have drought, kulang water. Now sa La Nina, mabahaan ang ato ang mga pananom. So Miss Netherlands, are you still there? Okay, so I think Miss Netherlands got disconnected again, guys. Once again, reminding everyone that the chat box is open for your comments, suggestions, and questions. Now, may I take this time to plug our social media account, UPHS and Facebook. that okay, gamay na lang yun. Almost there. Okay, Miss.
Alright, so very devastating ang atong La Nina. So kanina lang yung ma-imagine ko El Nina, left and right ang ato ang mga pagulan, no? And of course, don't forget our pets when it comes to La Nina. Kung na may time, i-prepare for them sad at sad silang patakhan kay duoy kay sila. Daghan na kayong ng trending ang mga pictures nga nabiyaan ng atong mga pets. So what to do? Atong i-check gihapon ang ato ang mga warning sa pag-asa for mga bagyo or unsa nga mga rain-bearing water systems. Maximize gihapon nato ang rainwater harvesting and storage. And during La Nina, dili na siya everyday, dili pasabot na everyday kung gihapon magulan. So if we have time, like karon no, this week, maikay nga to ang weather, then we have in our own area, mas maayo, this would be the best time to clean bodies of water. Kay inig abot na sad sa time, magsunod-sunod na sad ang atong mga pagulan and wala na sad tay panahon nga makalimpyo sa atong mga kanal. And prepare post-harvest facilities and have your emergency kit ready. So do not, as I mentioned earlier, dili ta magtunog sa kaning mga baha and do not take baths in flood waters, please. So kabalo man siguro tana, that's a basic information. All right. So karon, naagid ta sa La Nina. This is the status here in the Philippines. The pag-asa statement is that La Nina is present in the tropical Pacific and weak to moderate La Nina is likely to persist until first quarter of 2021. So mo expected na to. So adverse impacts are likely over the vulnerable areas and sectors of our country. All right, so every month nami a forum, climate forum sa Pag-asa. If you are following the Pag-asa page, na siya forum every month, you can actually watch it. Nasa nag-live sa mian na para updated sa sa status sa ato ang episode. Right, so that's actually the end of my presentation. Thank you so much for your kind attention. Okay, so thank you so much, Miss Netherland Delphine, and also to our other speakers. For now, because I think we are short on time, we will be entertaining the questions. We will be starting our open forum. So we already have a few questions here. If you have additional questions, anyone, please do not hesitate to place them in the chat box or in the chat box at the YouTube live stream. Please use the format name : question, and we will do our best to go through and address most or all of the questions if we are able to. So for our first question in the open forum. Sir Kim, sorry to interrupt, Sir Kim. Hi, Miss Ned. Yes, sorry mo, I would like to leave the open forum na lang to Jomer, Mr. Eclarino, and Sir Aguirre because I'm actually on duty and ako'y very important na submission na weather forecast for this afternoon. Sure. So I believe sure, they'll be able to answer all the questions. Okay? Sure, Miss Ned. Salamat kay Miss Ned. Okay, thank you. Okay. Thank you so much. Thank you, Miss. Okay, moderator. So, let's proceed now. Let us proceed to our first question. I believe this is we would like to before we proceed, we would like to request that only one of the speakers would answer per question. This is to maximize our time, so we do not have to go through so much time for our answers. Excuse me, Mr. Moderator, Ben Ross. Maybe another speaker could also add another answer to the question. We can allow the speakers to do that. Okay, sir. So na-clarify lang. Okay. Thank you. So for our first question, this was given in the chat earlier. Is Himawari 8 the best satellite we can utilize? Again, I will repeat the question for the speakers. Is Himawari 8 the best satellite we can utilize? Hello, good afternoon, moderator.
check. Yes, madunggan na sir. Madugana. Yes. Actually, sir, we utilize different satellites. We have from Japan, Korea, and China receiver. So far, ang pinaka-latest na ginagamit namin is the Himawari 8. This is the updated version ng satellite ng Japan. For me, Himawari 8 is best satellite we can utilize here in the Philippines. Thank you, sir. Any other additional info? Okay. So for next question, we have how much distance does lightning hit on ground? I think what this means is like. Can I interrupt? Can I interrupt for the second questions? Yes, sir. Is Romeo Aguirre here? He can add to the question number 1. Is Romeo Aguirre? Yes. Ay. Can you add the? Yes, sir. Sir. So kuan ang for us ang pinaka-strategic gid nga satellite nga gamito nato o pinaka-effective is ang Himawari 8 kana sa Japan. Kay siya ang pinakapaspas o transmit sa data. Natay image, kay image siya maging ng satellite, no? Kamera ra na siya. Mahatag siya og picture nato every 10 minutes. Then, dili lang na visible nga channel nga kanang makita sa tong mata. Dala na mga IR, mga water vapor. Usa pa, ang Japan nga satellite is geostationary. But pasabot, nagtan-aw ra siya sa usa ka area nya Japan ang ilang tan-awon, but Japan and Philippines duol ra kayo, meaning kung unsa ilang makita sa Japan makita pud sa tua. So mura ra taog naki-share apil na ang uban nga northwestern basin nato nga country like Korea, China. Nya kanang sa US nga mga gitawag natog mga GOES or polar orbiting nga mga satellite di kita kagamit ana kay so far ang ilang target area is US ra pod. Nya ang ilang geostationary nga satellite or GOES kuan ra pod Amerika ra gyud makita ana kay kung unsay rotation sa Earth mao ra man to iyang tan-awon. So dili gyud mahitabo nga ang satellite sa US nga geostationary makakuha og image sa US. So our best choice is ang Japan gyud. Marato siya. Okay. I hope the one who asked the question, I hope na-clarified na to. Yeah. Okay. So the second question. Sa YouTube siguro. Sa YouTube. The next question is from the Zoom chat box. It says, how much distance does lightning hit on ground? How much distance does lightning hit on ground? Okay. How much distance does lightning hit on the ground? So it depends on the locations ng area all throughout the world. For example, yung thunderstorm o thunder clouds, nilagay mo sa North Pole, sa temperate region, or sa tropical countries, nagba-vary yung base ng thunderstorm natin from the surface of the Earth. So here, example in Cebu, mostly yung thunderstorm natin, yung base nila from the surface is umaabot ng 549 meters. So approximately, from the base of the thunderstorm, 549 meters, yung lightning pwede na tayong tamaan, or 1,800 feet from the base ng thunderstorm dito sa Cebu. Okay. Okay, napay i-add si Sir Romeo or wala na? Yes. Proceed na to sa next nga question. Okay. Okay. So, for our next question, what are the current issues we should concentrate on in flood risk management? What are the current issues we should concentrate on in flood risk management?
Romeo, can you start to answer the questions? Mr. Aguirre. Sige, in general na lang, in a nutshell, ang ato ang flood risk yun, management diri sa, especially sa Visayas nga metropolitan area ta, Cebu. Ang una gid nato nga kuan unta i-priority is ang ato ang drainage system kay mao man gini outlet sa tanang uwan. Labi na ta diri sa Cebu muna po tay meaning nga basin. So mag-uwan sa bukid baha gina sa downtown Cebu. Dayon kung effective ang ato ang drainage system, usa pa pod ang atong bearing capacity sa atong yuta diri sa metropolitan Cebu nga mohold sa water di na gid kay effective tungod kay paved na hapitanan. Ultimo bukid upaw na. So ikaduha na to is kuan yun, reforestation. Mao gyud ang key na to nga duha kaayo drainage system, good infra, good urban planning dayon ato ang reforestation. So far murag mao gyud na akong maunaan nga pinaka best nato nga method para ma-mitigate or mapugna nato ang mga bati nga mga effects sa ato ang mga pagbaha. Mao to, sir. Thank you, Mr. Aguirre. Mr. Zomer, do you have anything to add? Yes, I agree from Mr. Aguirre said that the urban planning. So kailangan talaga napaka-significant is yung urban planning natin because mostly sa Metro Cebu o metropolis sa mga mayayamang cities, nakita natin the rapid urbanization. So kapag nagkakaroon tayo ng rapid urbanization, so dapat maganda yung importante yung urban planning yung gagawin natin. Especially yung mga sinabi din niya na kailangan yung drainage system natin, yung malinis, wala mga basura, to free ma-flow yung flood water. So yan lang yung ma-add ko related to the flood risk management. Thank you, sir. So our fourth question is if technology plays a very big role in weather forecasting and in other DRRR monitoring systems. Is the country's weather forecast method at par with the ongoing advancement of technology? Can you repeat the question? Technology plays... Or type in the chat box. Oh, sure, sir. Wait a minute. While my co-moderator is typing, I would just like to remind everyone that you can still send your questions through the chat in Zoom or the chat in the YouTube live stream, and we will do our best to accommodate and address most or all of the questions if possible. Thank you. Hello, Mio. Romeo, can you answer first? Sige. Okay. Based on personal experience, so kami sa Pag-asa is kuan man gid doon natin gitawag og sharing gid og data. Kay we are under one umbrella of World Meteorological Organization. Mo na rason nga naatay kaugalingong receiver sa mga satellites bisan pa China nga politically, di ba, natay kuan problema but maka-access ta sa ilang satellite data sa mga needed na to nga for weather forecasting purposes. So ang ato ang technology with respect lang gid kining atong gipanggamit sa forecasting is effective ra man gihapon. Kay so far labi na sa RWS na to or rainfall warning system, radar sa mga pinaka-importante ana. Then as far as ang gidaghanon sa radars nato diri sa Pilipinas is covered na gyud atong whole archipelago, bisan pa ka mga dagat na sa mga West Philippine Sea o sa northern nato sa Batanes is apil na pod. And then sa ato apong mga models natay kaugalingon nga numerical weather prediction o kanang makita nato nga mga especially kung nay bagyo maka-predict sa atong forecast track. Usa pa nga ato ang mga forecasters pod is kuan na gyud mga veterano mo gani na silang gipang pirate or natay brain drain nga problema diri sa Pilipinas kay atong mga forecasters is mga veterano gyud. And then sa ato apong tools, kung unsay tools nga naa sa laing nasod,
ako nakita nga same ramsad na ara gyud ta. I've been to Korea, in Japan. Kung ano man gyud ang basic nga tools nga needed nato for weather forecasting is also available in the Philippines. Okay na. Ikaw, John. Okay. So far enough naman in terms of technology na ginagamit natin sa pag-asa dito sa Pilipinas. So far enough naman yung technology natin. And marami tayong mga state-of-the-art na equipments tulad na banggit ni Aguirre, ni Mr. Romeo, na meron tayong mga Doppler radars, satellites, automatic weather stations, and etc. So, enough naman yung technology, pero we need to be kailangan upgraded and updated yung mga equipments natin every year para hindi tayo mahuli rin sa mga karatig bansa natin sa ating mga nearby countries na especially sa mga models na ginagamit natin. So dapat kami nag-update din kami every year, mostly sa mga numerical weather predictions models na ginagamit natin sa pag-forecast ng bagyo. Thank you. Okay, so for our next question, what is the effect of the COVID pandemic, and does it have a significant effect, or does the COVID pandemic have a significant effect in the Pag-asa's function? Again, does the COVID pandemic have a significant effect in the function of Pag-asa? What do you mean the significant effect of pandemic? Sa function. No. Can you more clarify the question, moderator? Thank you. I think the meaning of the question is that does what is happening right now, like with the enforcement of quarantine and all, does it have an effect on how Pag-asa functions as it tries to forecast weather or all that stuff? Or do its functions for the country something? Actually, nag-ano na si Mio, siya muna ang sasagot. Yes, so far affected mo kita tanan sa pandemic, but nakanindot lang gyud namo sa Pag-asa is kuan national nga agency ta. Kung naay problema ang usa ka station, sayon ra kayo pagpasa sa laing station. Kung sila na quarantine, for example, airport na mga example na ay nagpositive sa airport, so ang duty sa airport kaya man buhaton sa lain nga mga station. So nahitabo na sa mo ang kuan, but wala ra gyud nagka problema kay gisalo ra man ang trabaho didto. Ang usa lang gyud nga marag hindered ang among core function sa Pag-asa is kaning sa mga natay biyahe-biyahe gani, kay natay mga remote stations didto nga need na to adtoon for visit or maintenance. So far di sa gyud kakaadto kay ay mga borders nya mag-quarantine pa ka, especially kung mulabang ka og islands. But with respect to ato yung core function nga mohatag og weather forecast, wala ra man gyud na apektuhi kay kuan man naay strategy na mo nga mong duty is ana lang sa station. Kung kuan gyud delikado kay imong lugar or imong shift kuan tag-as imong shift, dili ka magsigawas-gawas, then pulihan na pug ka og laing tawo nga gikan og quarantine. So nakuan ra man gyud na lahutay ra gyud mi hantod karon nga medyo luag na gyud atong restrictions nga almost new normal na gyud mi sa amo ang duty. Ikaw, Jom. Okay, so far before magmula nung March, I think March or April nag-lockdown until now. Sa mga products and services ng Pag-asa, walang masyadong problem. Nakita nga natin na marami tayong bagyo na pinagdaanan. Ang warnings natin and advisories nagawa din natin na maayos, na issue natin ng advance. And yun nga, wala kaming nakitang significant effect sa functions ng Pag-asa. Yung nga nasabi ni Aguirre na in terms of biyahe, meron tayong mga kunting
errors o sira sa ating mga remote stations, hindi natin mababiyahe so far because bawal pa man magbiyahe ngayon due to pandemic. And ang ibang mga forecasters natin all throughout the Philippines, meron namang quarters pag-asa. So minsan dito na kami natulog for almost once a month lang kami uwi sa bahay to mitigate o para malesen namin yung pagbiyahe-biyahe. Kasi pag frequent tayo magbiyahe, mas vulnerable tayo mahawaan ng COVID. Mostly dito sa Visayas, PRSD, kunti lang ang forecaster dito, kunti lang kami. So what if pag may nahawaan pa na isa dito, so masya-shutdown yung operations natin. So naglikay po kami, meron kami mga ginawa na precautionary measures o minimal protocols para maiwasan ang pag ng virus dito sa aming station sa Pag-asa and to continue our services mostly sa ating mga kababayan o dito sa ating sa general public para marating yung mga warnings and advisories natin in advance. Yun lang, thank you. Thank you, sir. So I think this will be our last question for today because of the constraints of time. So our last question is, this is from the YouTube live stream. It says, how can you encourage aspiring meteorologists in the Philippines? Okay. Actually, bago may mga programs na ginawa ang gobyerno. So nagkaroon tayo ng DS Meteorology, which is pili lang yung mga university. I think sa Luzon yun, may mga and meron din mga Master of Science in Meteorology sa UP Manila, UP Diliman. And meron din program ang Pag-asa, ang training division namin na nagpapatraining ng meteorologist training course. At least you have, meron kayong calculus until, basta calculus, physics, and chemistry. Or sa makatuwid, BS Chem ka, engineering graduate, BS Mathematics, BS Physics, pwedeng mag-apply na meteorologist training course to undergo sa qualifying exam. So to encourage everyone as a meteorologist in the Philippines, kailangan number one, nandoon yung passion natin. So kapag may passion tayo sa weather, meron tayong enthusiasm na gustong-gusto natin yung trabaho sa weather, sa panahon, so mas madali na ang magiging trabaho as meteorologist in the Philippines. So yun nga, nasabi ko, almost every year, nagkakaroon kami ng qualifying exam dito sa buong Pilipinas as meteorologist training course. For almost 1 year sila magti-training, 2 SEM. And ang exam, ang qualifying exam dito sa Visayas, dito ginaganap sa aming station because Mactan, Cebu is the regional center ng Visayas PRSD. So lahat ng applicant dito pupunta sa amin sa Mactan station. And may i-advise si Romeo. Okay na dyan. Okay na. Thank you so much to our speakers today for answering all of the questions. Unfortunately, that was the last question for our open forum. So now, as a symbol of our gratitude and appreciation, we have prepared certificates for the speakers. But before we present the certificates, let us all take a break and watch this intermission number, which is the song and dance jingle something. This was actually these are selected grade 12 students, and they competed in an astronomy jingle competition. Astronomy jingle competition during the astronomy day of the University of San Carlos last year. They won first place with this jingle. The title is Tinabangay Tang Tanan,
by the vocalizationism. Tapos, tapos.